Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los In quei Hechos de los giorni, Apóstoles. rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli Una e vez que Pedro y riferirono Juan quanto fueron puestos avevano en detto libertad, loro i capi regresaron a dei donde estaban sus sacerdoti e gli hermanos anziani. y les contaron todo lo que les Quando habían udirono dicho los sumos questo, sacerdotes tutti y los insieme ancianos. innalzarono Al la loro oírlos, voce a Dio todos dicendo: levantaron la voz y oraron Signore, a Dios tu che hai creato unánimemente. il cielo, la terra e Señor, il mare tú e hiciste el tutte le cielo y la cose che in tierra, essi si el trovano, mar y todo tu lo que che hay en per mezzo ellos. dello Spirito Tú, Santo por medio del dicesti Espíritu per bocca Santo, del nostro pusiste padre estas e tuo palabras servo en Davide, sus labios perché le y en los labios nazioni de si nuestro Padre, tu agitarono e servidor. i popoli ¿Por qué se tramarono amotinan las cose naciones vane? y los pueblos? Si ¿Hacen vanos sollevarono i re della proyectos? terra e i Los reyes de principi la si tierra se allearono rebelaron, insieme y los contro il príncipes se Signore aliaron e contra el contro il Señor suo y Cristo. contra su ungido, Davvero in questa città porque realmente se Erode e aliaron Ponzio en esta Pilato, ciudad con le Herodes y nazioni e Poncio i popoli Pilato, di con las Israele, naciones si sono paganas y los alleati pueblos de contro il tuo Israel, santo contra servo tu Gesù, santo servidor che tu hai Jesús, a consacrato, quien tú per has compiere ungido. ciò che la tua mano Así e la ellos tua cumplieron volontà todo avevano lo que tu poder deciso y che tu avvenisse. sabiduría habían determinado de E ora, antemano. Signore, Ahora, volgi lo Señor, mira sguardo sus alle loro amenazas y minacce permite a tus e servidores concedi ai tuoi anunciar tu servi di palabra con proclamare toda con tutta libertad. franchezza la tua parola, Extiende stendendo tu la tua mano para mano que se realicen affinché si curaciones, compiano guarigioni, signos segni e y prodigi nel prodigios nome en del el tuo nombre de santo tu servo santo Gesù. servidor Jesús. Quando ebbero Cuando terminato la terminaron de preghiera, orar, il luogo in tembló cui el erano lugar donde radunati estaban tremò reunidos. e tutti Todos furono quedaron colmati di llenos del Spirito Espíritu Santo Santo e y proclamavano anunciaban la parola di Dio decididamente con la palabra franchezza. de Dios. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Beato chi si rifugia in te, Signore, Felices los que se refugian en ti, Señor. perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano ¿Por invano. qué se amotinan las naciones y los Insorgono i re pueblos della hacen vanos terra e i proyectos? principi Los reyes de la congiurano tierra se insieme sublevan y los contro il príncipes Signore e il conspiran suo contra el Señor y consacrato. contra su ungido. Spezziamo le loro Rompamos sus catene, ataduras, gettiamo via da liberemos de su noi il loro yugo. giogo. Ride colui che sta nei cieli, il El Signore que si reina en fa el cielo bello se di loro. sonríe. El Egli Señor se parla burla nella de sua ellos. ira, Luego li los increpa spaventa con la sua airadamente y los collera. aterra con su Io furor. Yo stesso ho mismo stabilito establecí il a mio mi rey en sovrano su Sión, Sion, mi mia santa santa montaña. montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Voy a Egli mi ha proclamar el detto, decreto del tu Señor. sei mio Él me figlio, ha dicho, io tú oggi ti eres ho mi hijo, generato. yo te he generado hoy. Chiedimi e ti darò Pídeme, y te in daré eredità las le naciones genti como e in herencia, tuo y dominio como le terre più propiedad los lontane. confines de la Le tierra. spezzerai con Los scettro di quebrarás con ferro, un cetro de come hierro, vaso di los argilla le destrozarás como un vaso de frantumerai. arcilla. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose Ya que lassù, ustedes han dove è resucitado Cristo, con Cristo, seduto alla busquen destra los di bienes del Dio. cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Habría entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Rabbi, Fue de noche a ver a sappiamo Jesús che sei venuto y le da dijo, Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, In verità io ti dico, te aseguro se uno que el que non no nasce dall'alto, renace de lo alto non può vedere no il puede regno ver di Dio. el reino de Dios. Gli disse Nicodemo,
come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo le Forse preguntó, entrare una seconda ¿cómo un hombre volta puede nacer nel cuando grembo ya di es sua viejo? madre e rinascere? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a In nacer? verità io ti Jesús dico, le respondió, se uno te non aseguro nasce d'acqua que el e que no nace spirito, del agua y non del può Espíritu entrare nel no regno puede di Dio. entrar en el reino de Dios. Quello che è nato dalla carne è carne, Lo que nace e de la quello che è carne nato dallo es carne, spirito è spirito. lo que nace del Espíritu Non es meravigliarti Espíritu. se ti ho No te detto, extrañes de que te haya dovete dicho, nascere dall'alto. ustedes tienen que renacer de lo Il alto. vento soffia dove El vuole viento sopla e ne donde senti la quiere. voce, Tú oyes su ma voz, non sai pero no da dove sabes viene de dónde né viene dove va. ni a dónde va. Così è. Chiunque Lo è mismo nato sucede dallo con Spirito. todo el que ha nacido del Espíritu. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la homilía del Papa. Quest'uomo Nicodemo, Este hombre, è un Nicodemo, capo dei giudei, era uno de los jefes de un los uomo judíos, autorevole, uno muy notable. e sentì la necessità di andare da Gesù, Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de perché noche, doveva fare un po' di equilibrio, porque tenía que hacer un poco de perché equilibrio, coloro che andavano a parlare con Gesù non porque erano aquellos que guardati iban a bene. hablar con Jesús no eran vistos bien. Era un fariseo giusto, Es un fariseo perché non justo, tutti i farisei porque no todos los sono fariseos cattivi, no, son c'erano malvados. farisei giusti anche. También habían fariseos Fu un justos, fariseo giusto, y este es un sentì la fariseo inquietudine, justo, y sintió la inquietud, perché un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che era quello un che hombre Gesù que había leído faceva a los profetas y sabía stato que este annunciato Jesús dai era un hombre profeti. que había sido anunciado por los Sentì la profetas, inquietudine e andò a parlare con Gesù. y sintió inquietud y fue a hablar con Rabbi, Jesús. sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de Una parte de Dios confessione como maestro. fino a un Es una certo punto. confesión hasta cierto Nessuno punto, infatti può compiere questi segni che tu compi porque se nadie Dio puede non è realizar los con signos lui. que tú haces si Dios no Y se está con ferma. él. Y se detiene. Si ferma davanti al dunque. Y se detiene Se io en dico la adesso cuestión dunque, principal. e Gesù rispose. Y Jesús responde. Rispose misteriosamente, Responde misteriosamente, come lui, Nicodemo non se lo aspettava. como Rispose él, como con quella Nicodemo, no figura se della esperaba. nascita. Le presenta Se la uno figura non del nasce nacimiento. dall'alto, Si uno no non può nace de vedere lo il regno alto, di Dio. no puede entrar en el reino de Dios. E lui, Nicodemo, sente confusione, non Y él, capisce Nicodemo, e siente prende ad confusión, lettera no quella entiende y risposta toma di a la Gesù, no? letra esa Ma respuesta de come Jesús. mai si può nascere se uno è ¿Cómo adulto, se una puede persona nacer si grande? uno ya es adulto, es viejo? Nascere dall'alto, Nacer de lo alto, nascere dallo Spirito. nacer del Espíritu. E il salto che la confessione di Nicodemo deve fare, El salto lui que la non confesión sa de come Nicodemo farla, tiene que hacer, no sabe cómo hacerla, perché lo Spirito è imprevedibile. porque el Espíritu es impredecible. La definizione dello Spirito che Gesù dà qui, La definición del Espíritu que Jesús da aquí il vento es soffia dove interesante. vuole e ne senti la voce. El viento sopla Non por sai donde da quiere. dove viene, Tú oyes su voz, né pero dove no va. sabes de dónde viene ni a dónde Così è va. chiunque Lo è mismo nato dallo sucede Spirito. con todo el que ha nacido del È Espíritu. libero. La El persona Espíritu che es si lascia libre. portare da La una persona parte o que se dall'altra deja llevar dallo Spirito Santo. de una parte a Questa è la la otra por el libertà Espíritu dello Santo. Spirito. Esta es la libertad del Chi fa Espíritu questo è Santo. una persona docile. El que hace esto es una persona Qui si parla dócil. della docilità Y allo aquí se Spirito. habla de la docilidad al Espíritu. Essere cristiano non è soltanto
compiere i comandamenti. Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos. Esto se tiene que hacer, es verdad. Fermi lì, Pero si tú te detienes ahí, non sei un buon cristiano. no eres un buen cristiano. Essere cristiano è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti y te lleve donde Él quiere. nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo En nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante a la cuestión. sappiamo il passo a dare, No sabemos non el siguiente sappiamo paso a dar. come farlo o non No abbiamo sabemos cómo hacerlo. la fiducia in Dio per fare questo O no tenemos la Dio, confianza en Dios para per fare dar questo este paso e lasciare y entrare lo hacer este Spirito, paso y dejar entrar al Espíritu, nascere di nuovo, renacer de nuevo entri in noi, y dejar que el Espíritu entre en nosotros, che sia lo Spirito a guidarmi. que sea el e Espíritu non quien io, nos e guíe. qui libero, con questa libertà dello Spirito Aquí che lo vemos non libre, saprai con esa mai libertad del Espíritu, que no sabremos dove jamás finirai, nunca, Gli dónde apostoli terminaremos. che erano nel cenacolo. Y los apóstoles que estaban en el Venne lo cenáculo, Spirito, cuando viene el uscirono a Espíritu predicare Santo, con quel salieron coraggio, quella a predicar franchezza. con esa valentía, Non con esa sapevano che claridad, avrebbe successo questo, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho perché lo Spirito le guidava. porque el Espíritu Il los cristiano non deve guiaba. fermarsi mai El cristiano no se debe detener jamás compimento dei en el comandamenti. cumplimiento de los mandamientos. Ma Se tiene que andare hacer, oltre. pero se tiene que ir más allá, Questa nascita nuova, hacia este che è la nascita nacimiento dello nuevo, Spirito, que es el renacer ti dà del la libertà Espíritu, dello Spirito. que te da la libertad del Quello Espíritu. che è accaduto a questa comunità cristiana Y eso es lo que nella prima sucedió a esta lettura, comunidad dopo cristiana che en la primera Giovanni lectura, e Pietro sono después de que tornati Pedro y Juan regresaron da quell'interrogatorio che hanno avuto con i sacerdoti. de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. Andarono dai loro fratelli, questa comunità, Ellos fueron donde sus hermanos a esta comunidad y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. tutti insieme, Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos se asustaron un cosa hanno poco. fatto? ¿Qué cosa hicieron? Rezaron. Non si sono fermati a misure prudenziali, no? No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Che sia lo Oraron, Spirito a dirle Que cosa sea devono el fare. Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Innalzarono la loro voce a Dio dicendo Signore e pregano. Questa Levantaron bella su voz a preghiera Dios di un diciendo, momento Señor, buio, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. vogliono nascere dallo Spirito. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Signore, Erode, Ponzio Pilato, con le nazioni, i popoli di Señor, Israele Herodes, si Poncio sono Pilato, con las alleati contro il tuo naciones Santo y Spirito, el pueblo de Gesù. Israel se han aliado Ponga contra la storia, tu Signore, Espíritu, fa contra tu qualcosa. ungido. Haz algo, Señor. E ora, Signore, volgi lo sguardo Y ahora, Señor, mira alle loro minacce, sus amenazas quel del gruppo di sacerdoti. al grupo de Concedi ai sacerdotes tuoi servi di proclamare y aconseja a tus con siervos tutta franchezza. anunciar con toda libertad tu palabra. Chiedono la franchezza, il coraggio, il non avere Piden la valentía, la claridad, no tener Stendendo miedo, la tua mano affinché si compiano extendiendo tu mano para que se segni e cumplan prodigi. signos y prodigios en el nombre de Jesús. E quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui Y cuando erano terminaron de orar, fermati el lugar tremò. donde estaban tembló. Tutti furono colmati di Todos Spirito quedaron Santo e llenos de predicavano la Espíritu parola Santo di Dio y anunciaban con la palabra de franchezza. Dios Successe decididamente. un secondo Pentecoste qui. Aquí se dio un Davanti segundo alle Pentecostés. difficoltà, davanti Ante las a dificultades, una porta chiusa ante che ante loro una non puerta sapevano come cerrada andare avanti, y no sabían vanno dal cómo ir Signore, adelante, aprono il cuore e viene lo se Spirito dirigen al e Señor gli y dà quello che hablan. ha bisogno. Viene el Espíritu y les da lo que Vanno necesitan fuori a predicare y con ellos coraggio salen avanti. afuera a predicar Questo è con nascere valentía. dallo Spirito. Esto es Questo è non renacer fermarsi al del dunque, Espíritu. al Esto dunque es delle no cose che sento detenerse ha ante una fatto, al cuestión, dunque
ante los hechos, ante los mandamientos, Dunque, dopo le abitudini no religiose, detenerse ante las costumbres religiosas. Esto es renacer de nuevo. con la preghiera. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. Y la oración que nos trae al Espíritu, el Espíritu que nos da esta libertad, esta decisión, esta valentía del Espíritu Santo, que jamás sabrás a dónde te llevará, pero es el Espíritu. Signore ci aiuti a sempre essere aperti allo Spirito. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor.